abusuafo eye Komfo oboy spirit ena ejinoma ode asa chire na nanom tumi ne omama mere ahodo na eye Komfo du eye na na du adodo na edinim obemfu mo kuni ni ba na nanom sumu a sanso ena na Baffour Amisare Komfo ena ohuni ono so abi pa na eye confrontation na as spiritual encounter bi ekoso abra na afashe chichirechi ekoso amonhwa de eye Komfo ya osa odwam a ochire ne mema ye bere oni Komfo oboy spirit enenam nenso odimirika pa ene be free dwa no. This shows the beauty of our traditions and it Komfo ya kwante akokoto Komfo duani abanana Baffour Amisare Komfo ani abepata omo ewusunsu eye nana Baffour Amisare ena chese oni Komfo du edi esiani ewusunsu a spiritual battle and a confrontation and a asasi chese nana adu ene gina dwoma ode ne sa ebi ne ho na o kire de mema yo bre no na ohia bibi ai wo so de pre no eno eye nsanso no sanso ena nana Baffour Amisare Komfo atie si dwa no ode wo hwa ono so efere se o momfa nsanso no emere na omfa twini bidie eni ti Komfo do abodi tinko awun se da bi eye tumi bi challenge na susu mu no ko bi apie eni ti eye nana Baffour Amisare eni gina mu a wode nsanso no atwini ho a chese ne ho enye ne gene eni ti wode atene ekura no ebro no ho a chese ampa oye bema eno ena eye Komfo du nsa ka eye nsanso no na wode etwini ho a chire ne mema yo bre na nsanso no ya ade a wode ka already a eye na wo eye wo chire papa enso ena mse tumi a abo awura omonti omudi eye omonti hwe ena wode aye kashira chese wode abo nti no wohwa bafikuni ahudia ekoso enti eye nana Baffour a ono ena ye bafikuni Komfo no watesi dwam a chese ono ena ye bema obepata tokwa asi ewo dwabo yase ewo sunsun so wohwa eye akomfo mieni obi a eboaboa no ho ewo sunsun a chese omudi ebedi akon ahodo eno ena bafikuni asi dwam a ono so ebe pata sa sunsun mu tokwa yi mesro follow your channel share your video like it now drop your comment we will bring you the second part of this video.